اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب دوستوں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے MPB اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ رہے گا اعلیٰ حضرت کا اسٹیج پر میرے مرشد کرم فرما حضرت علامہ مولانا عبد الحمید صاحب اور ساتھ میرے عزیز حضرت مولانا ذیشان صاحب دیگر علماء و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ منزل کی طرف روانہ ہوا۔ 11 بجے کے بعد نہ سنانے کا موقع ہوتا نہ سنانے کا موقع، اور خاص کر گاؤں کا لوگ تو کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ذرا آپ کی بیداری کا جائزہ لے لیا۔ آپ بیدار ہیں؟ جی ہم تو بولیں گے، ہمارا جواب دیں گے ہم۔ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا۔ دوسرے والے شعر کو مصرے کو آپ پڑھنا ہے ہاتھ اٹھا کے، تاکہ آپ کی بیداری کا جائزہ لے لیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، زور سے بولیے، اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ لگتا ہے کہ کچھ لوگ بیدار ہیں، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی آگے آتے ہیں، اس لیے آگے کچھ ہی دیر کی محفل اور ہے، 5-10 منٹ کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ اس کے بعد مفتی صاحب اللہ سے کچھ نصیحانہ آپ سماعت فرمائیں گے، آگے چلے آئیے، بات تو مان لیا کریں۔ حضرت ادھر یہ لال ٹی شرٹ والے بڑھ جا، ادھر بھی حضرت آپ آگے بڑھیا آپ کو آگے بڑھائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے کم اپنے عقیدے کا اظہار کیجیے۔ اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں جس سے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کا سامیانہ بنا دیا، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریے جس کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھا دیا،
सितारों की अंजुमन को सितारों से सजा दिया, सूरज को हमारे लिए रोशनी बना दिया, रोशनों के लिए बना दिया, सूरज को बजा आसमान का सामियाना बना दिया। अल्लाह तबारक तआला ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कायनात के जर्रे जर्रे को नूर बख्श दिया है। उस रसूल हाशमी की बारगाह के अंदर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला उन पर दरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर दरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उनको सलाम जिनको तहज्जुद शक्ल की है। इसकी तफसीर थोड़ी मैं करूंगा कि जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से मदीने, अपने घर से काबा की तरफ रवाना होते थे, मक्के मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना होते थे, तो रास्ते के अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ होता था। जब वो पत्थर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की आहट को सुनता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की आहट को सुनता था, तो वो पत्थर बेसाता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर पड़ता था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ए मुसलमानों, तुमसे अच्छा तो पत्थर था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अंदर पड़ा रहता था, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहट को सुनता था तो दूध पड़ता था। सबसे अच्छा पत्थर था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पड़ता था। अगर अल्लाह तबारक तआला ने तुमको ज़बान दी है, तुम सियासत का प्रयोग किया करते हो, तुमको अल्लाह ताला ने ज़बान दी है, तुम माशियात का प्रयोग करते हो, तुम्हारी ज़बान दुनियादारी के ऊपर बोला करती है, हवा खाने के ऊपर बोला करती है, भाईचारे के अंदर बोला करती है। बोले तो बोले नबी के नाम पर बोले, सबसे बड़ा वकील आदमी है, तुमसे बेहतर तो पत्थर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद पढ़ता था। एक बार फिर से दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुतबा मसनूना के बाद मैंने भी आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको जाहिर किया गया है लोगों की भलाई के लिए। ताअमुरूना बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म देते हो, तनहौना अनिल मुनकर और बुराई से रोकते हो। और मैं इसके ताल्लुक से 3 उसूल आपको बताऊंगा। आप हाजिर जो है पूरा ज़हन रखे हुए हैं जी, बिल्कुल एकदम जो है हाजिर हैं सुनने के लिए। 3 उसूल मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी आयत के मुताल्लिक। एक तो वो जो चीज अपने जिसको अल्लाह तबारक तआला ने वजूद बख्शा, तो जब तक वो अपना मकसद बयान करते रहते हैं, जब तक अपने वजूद का होना बयान करते रहते हैं, तब तक वो जो है काम की होती है। पहला उसूल है। दूसरा उसूल क्या है कि जब वो अपना मकसद बयान करना छोड़ देती है, अपना मकसद बताना छोड़ देते हैं, तो उसकी जो है कदर और कीमत खत्म हो जाती है। और तीसरा उसूल है, जब उसकी कदर और कीमत खत्म हो जाती है तो उसका मालिक उसको किसी कबाड़ में डाल देता है। मसलन मिसाल के तौर पर यह शामियाना है। ये शामियाने का काम क्या है कि हमारे लिए धूप हमारे साया बन जाता है। रात में अगर इसको डाल दिया जाए तो शबनम बचाने का काम, शबनम के बचाने का काम करता है। जलसाकार को जो है जीनत बख्श देता है। अगर यही शामियाना अपना मकसद खो दे, अगर इसको धूप में डाला जाए, धूप इसके नीचे तब भी आ गया उसके पड़ने के बाद, अगर ये जो है अगर महफिल के अंदर डाल दिया जाए, ये अपनी जीनत न जाहिर करे, तो क्या है इसके जो है अपनी कदर और कीमत हो चुका है। कदर और कीमत होने के बाद इसका मालिक जो है इसको किसी अंधेरी कोठरी के अंदर डाल देगा। इसी तरह ये बल्ब, इस बल्ब का मकसद क्या है? इस बल्ब का मकसद है रोशनी देना, और जब तक ये रोशनी दे रहा है तब तक ये हमारे काम का है। और जब ये अपना मकसद छोड़ दे, अपना मकसद बयान करना छोड़ दे, जब ये जो है रोशनी देना छोड़ दे, तो क्या हम इसको किसी कबाड़ के अंदर फेंक देंगे। बात समझ में आ रही है? 3 उसूल के ऊपर सब कुछ चलते हैं कि जिस लिए वो पैदा किया गया है, जिस लिए उसका वजूद बख्शा गया है, वो अपना मकसद बयान करेगा।
اور جو اپنا مقصد بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، اور جس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے اس کا مالک اسے کسی کنارے میں پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح سر کے بال ہیں جس کے جو ہے ہمیں بڑھانے کے لیے اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کے طرح طرح کے صابن لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو ہے ہمارے حسن کو زینت بخشے۔ اگر یہی بال جھڑنا شروع ہو جائیں یا آپ کسی نائی کے جائیں تو نائی کاٹ دیتا ہے، اور جو ہے آپ کو وہی بال جس کی پرورش کرتے تھے، جس کے اوپر اتنا پیسہ خرچہ کرتے تھے، وہ کسی پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ اس کی قدر قیمت نہیں کرتے تو اسی تین اصول کے اوپر ساری جو ہے زندگی چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو ظاہر کیا گیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی امداد بھی آسمان سے نازل ہوتی تھی، کیونکہ کنتم خیر امۃ کی مصداق اصل میں وہی لوگ تھے جب وہ لوگ اپنے ہونے کا وجود اپنا مقصد بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ کسی مقصد کے لیے دی ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی کو اسی مقصد کے اوپر چلاتے رہے، اپنے وجود کو وہ بتاتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے وہ عبادت کے لیے دی ہے، ہم کو جو زندگی دی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت کے اوپر قربان کر جانے کو دی ہے، ہم کو جو مال دیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے جب تک وہ مقصد اپنا بیان کرتے رہے تب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں سے ان کے لیے امداد بھیجتا رہتا ہے۔ آپ جنگ بدر کے موقع پر دیکھیں، جنگ بدر کے موقع کے اوپر صحابہ کرام جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو کس لیے نکلتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتے ہیں، اپنے ذاتی کام کے لیے نکلتے ہیں، اپنے ذاتی کام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتے ہیں، دین کی کامیابی کے لیے نکلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں۔ جب وہ لوگ جنگ بدر کے اندر آتے ہیں، جنگ بدر کے معرکے کے اندر کتنے لوگ تھے؟ مسلمان صرف 1000 تھے، ادھر سے مسلمان صرف 313 تھے، اور مسلمانوں کے جو اپوزٹ کے اندر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جتنے کفار تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے، مگر مسلمانوں کنتم خیر امۃ کی مصداق صحابہ کرام تھے۔ جب ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے لیے، اپنے دین کی حقانیت کے لیے، جب اپنے دین کی آبیاری کے لیے جب نکلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیج دیتا ہے 5000 کی تعداد میں، کہیں آتا ہے 7000 کی تعداد میں۔ جب ان لوگوں نے دین کی حفاظت کے لیے، جب اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کر دیا ہے تو آسمان سے جو ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی امداد آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ تم خیر امۃ کی مصداق آپ بنے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہا تھا کہ جو آج ہمارے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بڑا جملے کے اوپر غور کرنا، آج ہم ہندوستان کے اندر دنیا کے اندر مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، اور کل وہاں اس لیے مارے جائیں گے کہ مسلمان ہیں، کل وہاں مارے جائیں گے اس لیے کہ مسلمان ہی تھے۔ وہ صحابہ کرام جو اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوما کرتے تھے، ان لوگوں نے کنتم خیر امۃ کی مصداق بن کر دکھایا ہے۔ اور بات کو بتانا چلوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی آبیاری کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، راستے کے اندر ایک ندی پڑ جاتی ہے، اور وہ ساتھ میں صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، راستے میں ندی پڑ گئی، پار کرنے کے لیے دریا نہیں، پار کرنے کے لیے اسٹیمر نہیں، کوئی ایسا کوئی سادھن نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جو ہے اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کے پرچم کو اپنے دیش سے دوسرے ملک کے اندر، دوسرے دیش کے اندر پرچم کو لہرایا جائے۔ بیچ میں ندی ہے، مگر جذبات وہی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، اپنی پوری جذبات کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ندی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک تقریر کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان، کہ لوگوں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آبیاری کے لیے، ہم لوگ اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے
लिए दूसरे मुल्क के अंदर जा रहे हैं, हमारे पास कोई ज़राए नहीं है, राह नदी पार करने के लिए कोई स्टीमर नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जो हम अपनी नदी को पार करके दूसरे मुल्क चले जाए। मगर मुसलमानों याद रखो, तारीख के सुनहरे अल्फाज से वो अल्फाज आज भी आपको किताबों के अंदर मिलेंगे कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के दरमियान में गुफ्तगू करते हैं, हम वो लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए लोग हैं, हम लोग अपने दीन से पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसलिए कि हमारा दीन अफजल है, हमारा नबी अफजल है, हम जिस उम्मत के अंदर पैदा हुए हैं वो उम्मत अफजल है, और हम जिस शहर के अंदर पैदा हुए हैं वो शहर अफजल है। हम अपने दीन की बका के लिए, अपने दीन की आबियारी के लिए, इस्लाम के परचम को लहराने के लिए दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, अपने जाती काम के लिए नहीं जा रहे हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अपनी जो है गुफ्तगू साथियों के दरमियान में गुफ्तगू करते हैं, कहा अब मेरे अजीज साथियों सुनो, कोई स्टीमर नहीं, कोई जराए नहीं दरिया पार करने के लिए, मगर जाना है पर इस्लाम का परचम लहराने के लिए। कहा कि मुसलमानों मेरे साथियों, मैं अपने घोड़े को नारे तकबीर के साथ दरिया के अंदर डालता हूं, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे जो है अपने घोड़ों को दरिया के अंदर डाल देना। मुसलमानों जरा गौर करो, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान के ऊपर कि अल्लाह तबारक तआला ने कैसा जज्बे ईमानी उनको अता किया था, अपने अल्लाह नारे तकबीर के साथ अपने घोड़े को दरिया के अंदर डाल देते हैं। तारीख के सफात के ऊपर, तारीख में ये अल्फाज मिलते हैं कि वो घोड़े पानी के अंदर तैर नहीं रहे थे बल्कि पानी के ऊपर दौड़ रहे थे। जब इसी हदीस के ऊपर अल्लामा इकबाल की नजर पड़ती है तो कहते हैं दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत को वो मुसलमान थे। और आज हम हैं कि अगर करीब में मस्जिद है, अगर अजान की आवाज आती है तो हम अपने घरों से नहीं निकलते। और मुस्लिम शरीफ के एक हदीस है, हवाले के साथ बोल रहा हूँ, हजरत बैठे हुए हैं, रहनुमाई फरमाएंगे कि सोचो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, हर आलम के लिए रहमत हैं। किस मकाम के ऊपर जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं उनके घर को जला दूं जो जुम्मा की नमाज के लिए नहीं आते। आज का मुसलमान ये है कि अपने घरों से नमाज के लिए निकलता है, मगर जो है आज ऐलान करता है कि जो हम बहुत बड़े मुसलमान। अगर आज भी अपनी बका चाहते हो, अपने ईमान की, अपने जान की हिफाजत चाहते हो तो खुद तुम खैर उम्मतिन की मिज़दाक बन जाओ। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने हमको जो पैदा किया है वो लोगों की भलाई के लिए पैदा किया है। आज हम जो मारे जा रहे हैं वही तीन उसूल, जब तक हम उन उसूलों को बताते रहे हैं, अपने पैदा होने का मकसद बताते रहे हैं, तब तक अल्लाह तबारक तआला ने आसमान से फरिश्तों को भेजा है हमारी हिफाजत के लिए। जब हम लोग रब तबारक तआला को भूल गए तो अल्लाह तबारक तआला ने अपनी इमदाद को भी जो है छोड़ दिया। आज अल्लाह तबारक तआला हमारी मदद के लिए फरिश्ते नहीं भेजता। और ये फैजान कादरी दावा कर रहा है, अगर आज भी ये उम्मत वहदा बन जाए तो अल्लाह तबारक तआला आज भी फरिश्ते भेज सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर शर्त यही है कुंतुम खैरा उम्मतिन की मिज़दाक बन के दिखाओ। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। मैं किसी और गैर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जिनकी बात कर रहा हूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए लोग थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोग थे। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यहूदी या ईसाई बादशाह था, उसने गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में कुछ और सहाबे किराम थे, वो लोग भी दीन की आबियारी के लिए, इस्लाम का परचम लहराने के लिए दूसरे मुल्क गए हुए थे। उस यहूदी बादशाह ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कहने लगा कि अगर तुम हमारे ईसाई मजहब को कबूल कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना ये तेजाब खोलता हुआ देख रहे हो, हम इसी के अंदर एक के बाद एक को डालते रहेंगे। उन लोगों ने डराने के लिए एक साथी को जो है तेजाब के अंदर डाल दिया। उसमें किसी ने कहा कि ईसाई रात भर की मोहलत दे दो, शायद रात भर इनका जहन बदल जाए। मगर वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार थे। आज के वो मौलवी नहीं
जो चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को बेच देते हैं, चंद पैसों के खातिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखियां करते हैं, चंद पैसों के खातिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को कन्हैया का जन्म बता देते हैं, कुछ पैसों के खातिर फतवा देते हैं कि गुंबद खतरा को गिरा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए करते हैं। वो लोग वो नहीं थे, वो लोग सच्चे आशिक रसूल थे, सच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। रात भर उनको कैद के अंदर कर दिया गया, अगले दिन फिर दरबार के अंदर लाया जाता है, लाने के बाद उनको फिर डराया जाता है। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा से यहूदी बादशाह ने कहा, ए हुज़ाफा, तुम हमारे ईसाई मजहब को कबूल कर लो तो हम तुम्हें आधी सल्तनत दे देंगे। बड़ी जो गौर से सुनना, ये जुमले बड़े बार बार सुनने को नहीं मिलते। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा से यहूदी ने कहा, बादशाह ने कहा कि अगर हमारा यहूदी मज़हब कबूल कर लो हम तुम्हें आधी सल्तनत दे देंगे और अपनी सबसे खूबसूरत बेटी से तुम्हारा निकाह कर देंगे। मगर मुसलमानों, कुर्बान जाऊं साहबे किराम के जज्बे ईमानी के ऊपर। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कहते हैं, ए बादशाह, तू आधी हुकूमत क्या कह, आधी हुकूमत की क्या बात करता है? अगर तू पूरी मुझे हुकूमत दे दे, अगर तेरे इख्तियार में आसमान की हुकूमत है, आज़मीन की हुकूमत है, वो भी दे दे, मैं पूरी जिंदगी एक पलक झपकने की देर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से गद्दारी नहीं कर सकता। वो सहाबे किराम थे जिन लोगों ने अपने आप को साबित किया कि हम सच्चे मुसलमान थे। मगर अल्लाह, आज हमारा हाल ये है कि हम सुबह उठते हैं, कमाई के ऊपर निकल जाते हैं, लौट के आते हैं, आराम करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, यूं ही जिंदगी गुजार कर मर जाते हैं। यही रवैया, यही हाल सबका है। सुबह को उठे, खेत के चल दिए, खेत जोत के आए, खाना खाया, आराम कर लिया, आराम करने के बाद रात को सोए और रात को सोने के बाद जिंदगी गुजार कर मर गए।